Tapos, sayaw. Okay? Sige na. Ready? In 3, 2, 1, go! Ay, laka niya. Oh. Simple lang kayo. Di ba, sir? Baba pa, sir. Baba pa yun. Na, low-key kayo, low-key. Pero makita sa akin din mo, sir. Okay, nangisa ka pa yun, agad? Okay. Sama yan. Magbarkada mo. Oh, ganyan, sir. Thank you po. Okay, kaninduha daw. Sige daw, kaninduha. Dali daw, sir. Oh, sabay daw mong gawin. Same ha, set up. Magbukas lang ang siya, sir. Ato ba? Talikod dito, talikod. Dili ka, sir. Hindi ka bigdalaga din ron, sir. Mas hindi ay. Pakita na to, ato ang ano. Okay. Sir, siya pangalan, sir? Kuya Felipe. And si Kuya? Daniel Padilla. Okay, dili, sir. Talikod to, sir. Talikod. Talikod, sir. Talikod. Talikod, sir. Ana. Sir, talikod, sir. Ana, dito ta. Ana, talikod, ha? So, pagtugtog, mga tubang, isuot ang shades, tapos sayaw. Okay? Sige na. In 3, 2, 1, go! Go. Ano ba? Sige, sir. Peanut butter. Ice cream yummy. Oh. Ibaba ba, sir? Ibaba ba yun? Kaya ba kayo ba? Ice cream good. Sir, ano, sir? Ano, sir? Ano, sir? Oh, ano? Oh. Oh, sige. Yaw na ito. Ako, sir, medyo ko tanto mo sa'yo, pero how do you stepping? Nakakaisa ka pa yun, ikalagang resuman ng Sagrales? Kaning tulo na po daw eh. Sige daw, kaning tulo. Register na ka? Tagay na. Sila daw, kamunta na. Kani, kay Morag Basculado sa natin tubangan doon. Talikod na na, talikod, yun ang mabilin. Dili sir, kay Morag Lugi, diling area. Ane. Sir, sibog dili sir, sibog. Video. Ano ha? Sir, pag matuto kayo mo, maana nung tungkol sir. So ayaw nung, maana nung mo? Ha? Okay. In 3, 2, 1, go! Hala, sige. Hala. Hala, masaya sikap. Masaya sikap. Sige na. Hotdog, kaya mo ba to? Hindi kami bato. May solo din o? May solo. Hotdog, kaya mo ba to? Ala. Sir, kasi itong hotdog ginakawang ka na lang. Virginia o Tender Juicy? Sir, dagang kayong salamat. Amoy, tagsa-tagsa na. Payong, gikan kay Congresswoman Mix Nograles. Okay, so, bukto sa natin.